Merci, alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes là dans notre série d'enseignements très durs, mais une série qui nous ouvre les yeux vraiment, vraiment, vraiment. Nous avons commencé à parler du monde spirituel, le surnaturel, le réel, et nous avons touché sur différentes choses. Je ne sais pas si quelqu'un peut traduire, peut m'aider. Sinon, je vais commencer à me perdre un tout petit peu, ou je vais aller avec les deux langues à la fois, il n'y a pas de souci. Donc, le monde spirituel, ou le monde kiroko réel, c'est vraiment réel. Naturellement, kwamba katika ulimwengu wa kiroho, les gens qui ont la connaissance, donc wale wenye biko na ujuzi, wanajua, ni watu wenye biko na mwangaza, biko na lumière sur eux. Et quand ils ont la lumière, ils ont le pouvoir, biko na puissance, biko na uwezo sur leur vie. Nous avons dit aussi que le monde spirituel, tuliumbwa kwanza kiroho mbele ya kuwa kimwili. Ça c'est très capital kujua. Plupart des fois on perd un sens. Plupart d'entre nous, nous voyons scientifique. Quand on a dit on a tous les sommes et on pense que la vie, c'est juste les calculs 1 plus 1 égale 2. Mais en réalité, le monde kiro 1, il faut que Dieu ni nini, 1 non ni nini, pour que c'est 1 plus 1 égale 2. Donc, ce n'est pas nécessairement 1 plus 1 égale 2. Côté biologique, la tendance c'est que tu es komala, mais que tu as maîtrisé, tu as ishi. On est à komala na uko kitu. Donc, c'est très important le monde spirituel que Dieu a. Ce qui se passe. Tu sais, shibe tunapenda kula, tunataka kama mtu akishakula déjà qu'on aishi. Mais il y a des gens qui ne mangent pas et qui vivent. Ils ne mangent pas vraiment convenablement comme les autres et qui vivent convenablement. Donc la vie, ce n'est pas seulement les manger, le boire. La vie, ce n'est pas seulement les études. Ce n'est pas seulement kujua na batu, tellement najua na batu ba mingi, donc ça va pas nécessairement. La vie, c'est autre chose. La vie vraiment est spirituelle. Ça, nous avions touché la fois passée. Nous avons touché aussi le jeudi passé sur wakati. Tulisema kwamba ulimwengu wa kiroho iko na manotion tofauti ambayo tujifunze. Na notion ya kwanza tulijifunza ni notion ya temps, notion ya wakati. Tulisema kwamba ulimwengu wa kiroho wakati haiko kitu tunahesabia kasie. Tuko na masaa, saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne. Ce n'est pas le même cas ulimwengu wa kiroho. Dans le monde spirituel, c'est l'éternité, hakuna muda. Na ndio maana nilipitia kugusa nikasema kwamba kwa sababu Mungu anafunguliaka mtu vitu ya unabii. Na sana kufungulia mambo ya unabii, unaweza ona tu vois ce qui se passe kwa sababu ulimwengu wa kiroho ni fasi moja. Mais ulimwengu vinafika après une année, 2 ans, 3 ans, vinafika hata kesho au magharibi au vitu vilipitaga zamani kwa mtu akuaga. Kumbuka wakati Mungu aliambiaga Musa akamwita kumlima wa Sinai, ndio alimfunuliaga le Pentateuque kwa wanafunzi wa Biblia, c'est-à-dire Genèse, Exode, vitabu 5 ya Biblia. Musa ndio aliviandika. Musa kuaka hata siku moja mwanzo. Musa hakuonaga hata Abrahamu, hakuonaga Noa, hakuonaga. Lakini aliandika madetail kuanza mwanzo mpaka kitabu ya 5 ya maandiko. Pour vous dire que le monde spirituel ni fasi moja tu. Unaweza lala hapa Mungu anakuonesha kila kitu. Ukiangalia Ufunuo moja nasema gisi Yohana alianguka kifudifudi kumigulu ya ule mwenye kuna etoile 5, nyota 5 mikono yake. Na hapo alikuwa anamuonesha mambo ya mbinguni. Yohana akaona mbingu, akaona kiti cha enzi, akaona gisi mbinguni kuorganize. Ukiangalia Ufunuo 12 gisi vita ilikuwa mbinguni. Ni mambo ya zamani sana, mais aliona kwa mwisho. Gisi comment est-ce que ça a été Genèse 1 avant Genèse 2. Hii shetani alipigana akaanguka. Anamuonesha mwisho sana. Hakuna nabii aliona vile vitu vyote, hakuna. Danieli akubiona, Ezekiel akubiona, Yohana akabiona. Na vikaandikwa. Bwana asifiwe sana. Ulimwengu wa kiroho kwa fasi moja. Donc haiko kesho yake, uzifunga sema inefunika na mfuniko. Tunatokotesha maharagi unafunika watu wasione. Iko très clair, hakuna secret, donc tout est ouvert. Ulimwengu wa kiroho. Na ndio maana wakati yenye Mungu anapatia mtu neema kuona dans les vies des gens, inafaa kuomba connaissance na hekima ya kujua kuchunga vitu. Hakuna kitu kinabakia siri, tout est ouvert comme ça. Kwa hiyo tuliongea kitu ya kutosha. Tuliongea tulipata mavesi ya gisi eternite ama umilele. Ndio masaa za Mungu. Tulijaribu kutia pamoja notion ya espace. Ni changa temps na espace. Espace ni yenye ona tuko hapa. Hapa tuko limité. Lakini ulimwengu wa kiroho unaweza ona vinapitikana kule ku parking na uyachomoka pale kwa mlango. Unaona. Na ile ni capacité spirituelle, uwezo wa kiroho ya kuona au-delà ya vitu yenye macho yako naona. Macho yako naona. Asa mwenye ana hekima njoo sana kaliaka unakuwa vile sijue namna gani. Kwa hiyo wakati uko na hekima unaweza na vitu na ukafunga macho
na ukaendelea kuishi na watu wengine kwa hekima na kwa adabu. Kwa hiyo donc notion espace tulikuvrir ya kutosha la fois passée, ya kutosha kabisa. Nilijaribu connecter juu ya si connecter juu ya mwangaza. Nikasema juu ya mabariere. Na nisema kwamba kukomaa kiroho inasaidia sana mtu kupersema ulimwengu. Na mkumbuki kuna verse moja tunapaswa angalia Efeso sura 1 mstari wa 3. Nataka nikazie tena hiyo verse kwa sababu ni ya maana sana kwetu. Efeso sura 1 mstari wa 3. Ephésiens 1:3. Ephésiens 1:3. Inasema, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et tulikazia sana kusema kwamba kila kitu tuko nacho, nous sommes tellement bénis, mais tuko bénis mu monde naturel, tuko bénis mu monde spirituel. Kwa hiyo il faut apprendre gisi monde na fonctionner ili tu récupérer baraka zote zikuyo kwetu. Les choses n'arrivent jamais au hasard, ne vous en faites pas. Batu hawezi kupenda wazar, hawezi pata kazi tu wazar, hawezi tu inuka tu wazar. Ona, kila mwanainuka na ana soutien, ataanguka tu. Ndio maana naambia hapa ndani, sina boga mtu anjifanya mimi nainuka, nishakuwa hivi. Je veux seulement voir comment tu opères. Na mimi kama kesho ataanguka. Ce n'est pas une fois naambia mtu huyu ataanguka. Sasa pastor niambia kusana kuona vitu. Hapana, unaona kisi mtu problème yake ni kwamba il opère mu monde ko très naturel. Pourtant tuko monde ko spirituel. Tunaweza magari, manyumba, tunainuka ba ministre, toko ba président. Mon ami, c'est juste un peu du temps. Mulimungu wa kiroho ce n'est rien, useme ulirenie 30 ans. Ce n'est rien. Parce que Biblia inasema kwamba mwaka moya, siku moya ni miaka 1000 mulimungu wa kiroho. Pour dire que pour 30 ans c'est combien de jours? Oh, j'ai régné 30 ans. C'est combien de jours? Ni ma seconde tout. Donc pour dire que j'ai régné, je vais prouver aux gens. C'est inutile comment on comprend comment le monde spirituel fonctionne. C'est comme ça que les Mobutu ils n'ont pas compris, ils ont pensé qu'ils ont régné, ils ont maîtrisé 32 ans tout. Et puis enterrés par 8 personnes, hontés dans un pays étranger. Donc ni vitu yenye ukielewa namna ya kuwa kwa modeli mmoja unakutana unaanza opere mu dimension yenye haukutana na besoin ya kuatire watu, kwa besoin ya kuatire roho. Bwana asifiwe sana. Balikuwa dimanche nilisema kidogo juu ya bakina Ali Bongo baliingia monde ya franc-maçonnerie na bakapublier monde entier. Nafikiri mshone ma video na waza gisa alifanya na lapa nini, mais en fin de compte tu as régné combien de temps? D'accord, OK, c'est bon, mais comment on t'a mis à l'écart? On a ma AVC, ça songa le muzima. Tout le monde voit que tu es malade. Donc obitu yenye tuangalie ndio maana kuishi sema kama mtu yuko ulimwengu wa kiroho ya mzuri hauwezi gonjwa. Tabigusia au fur et à mesure, mais nasema tu kwamba il faut kuwa na akili na kufungua macho kuopere comme il faut. Tusikie ba Kristo bajinga, ba Kristo wenyewe tunakuwa tu ba Kristo fanatique. Tuko tellement mkanisa, tunazoea kanisa, mais on ne connaît rien du monde spirituel. Donc tunataka tuko na kuwa piétiné par bachawi, bafumu. Mfumu kwambia atakuonesha we. Na kweli mimi naona. C'est quoi ça mfumu? Par rapport à mimi niko na nguvu ya Yesu. Mfumu anaenda kuonesha na kweli ananionyesha. Donc ça montre que quelque part nous sommes ignorants par rapport à ce monde-là. Ndio maana ni muhimu sana mtu kufungua macho na kujua. Dimanche ilipita nilijaribu kuongea juu ya kifo. Tena narudilia, baraka tuko nazo zote ni ulimwengu wa kiroho. Problem ni kuzileta kule, kuzitia ulimwengu wetu, ndio magumu yetu. Tena sina boga kusema hakuna Mkristo maskini. Haiko. Bwana asifiwe. Bamoya biko maskini, bengine biko ndana inuka. Probleme ni kupersepa. Na ndio maana ukiona kama vile unafika, ufanye hango sianguke. Kama uko na kitu kidogo leo, jua kwamba lazima ujue kisutenir. Unajua akili yako inaweza kufera acceder kubitu. Maele yako inaweza kufera acceder kubitu. Miaka yako inaweza kufera acceder kubitu. Lakini kubakia mubile bitu muda mrefu inaomba kuwa bien soutenu mulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Iko sawa mtu unapata kazi vupu. Lakini kubakia mwele kazi vizuri na kupatia baraka na investir vilivyo inaomba kucomprendre bien sana ulimwengu wa kiroho. Bila vile kesho ni chini tu. Unatia mihali sana, fujo wale unakutana kama mtaja zeeka na kuwa
Aweka na mimi nipata kama franga mingi. Aweka na mimi nikuwe hivi na hivi. Sasa ulikuwa hivi na hivi bikendaga wapi bikakuaga haye? Ni kwa sababu quelque part tuko ba ignorant mwa domaine ya ulimwengu wa kiroho. Dimanche niligusa juu ya kifo. Sasa ni notion nyingine mu ulimwengu wa kiroho ni kujifunza kifo. Kwa sababu kifo inaleta terror sana, inaogopesha. Kila mtu akisikia kifo anaogopa. Na hii tukasema tutagusa en profondeur un peu. Tukagusa kifo, tukasema kama kifo sio mwisho wa maisha, me kifo ni kuhama kwenda ngambo nyingine, ni kutoka maisha moja kwenda maisha nyingine. Hiyo ndio ilikuwa conclusion yetu. Mais ma detail tunaanza sema kwamba kuna watu wanasema kwamba kifo akiko bandugu wetu wa Témoins de Jéhovah wanabiongea sana. Ukishakufa inaisha, banakuletea maverse ya Ecclesiastes ya mhubiri yanasema mboa kule kunaenda hakuna ni hekima ni akili. Maana yake hiyo verse wakaniambia kule kunaenda hakuna ni akili ni hekima. Ndio naambia kama njoo sitaishi tena. Ce n'est pas vrai. Wakati naambia unaletea verse kule kunaenda hakuna ni hekima ni akili. Maana kama anakufa hakuna tena kitu. Kama la Biblia dit kule kunaenda. Ni kesho bana tu mapema koros bana kuvuruga mkichwa bana kupoteza. Mais Ebrania 9:17 hii bakie verse yako de base ya kuya kudefinir kifo. Hébreux 9:27 ukienda na hii kila fasi utakuwa na mwangaza. Hébreux 9:27 inasema hivi: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Inawekewa mwanadamu kufa mara moja tu na kisha kufa kutakuwa hukumu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire wakati yenye weye unapoteza uzima, haiko sema ulimaliza kuishi. Tulisema kama kifo ni kuachana. Tukarudia mkitabu cha Mwanzo ke Mungu anamwambia Adamu, anamwambia ukikula hii tunda hakika utakufa. Lakini alikulaga tunda na naturellement hakukufaka. Alifuata miaka Adamu aliishi miaka kama sisahau 940 kama sisahau 940 ans. Adamu uliza kisha kula tunda en fait. Avant kula tunda tu aliishi miaka ngapi? Abiko clair mandiko. Mais kisha kula tunda 940 ans. Na sasa kazi ya kusema kwamba alikufa kwa sababu aliachana na source ya uzima. Adamu akakufa. Biblia inasema Mwanzo 2:17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras tu mourras. Sa unaona hili huwa hivi. Ukiona hili huwa hivi, eske inafanana inakufa? Inafanana kufa? Ingali tellement na uzima yote. Njoo wakati Mungu alimwambia Adamu ukikula utakufa. Eske ina prouver kifo? Bien sana. Bien kabisa. Mais tukiacha hapa tukutane hapa tena jeudi prochain, utakuta ni kamuti tu. Sasa wakati yenye muti inaachana source ya uzima inakufa. Mais inabaki inaonekana ingali bien. Njoo ilikuwa probleme ya Adamu. Usiku utakula tunda utakufa. Mungu adanganyaki. Pourquoi? Kwa sababu Adam alisepare na source ya uzima. Kama hii muti deja inakufa, lakini en realite mimi niweze tia hapa mkikopo na tia tu mwatikia, angalia nikifichika tu ingambo hivi, imuti ingana ota, utasema iko naota, lakini haina tena uzima kwa sababu source yake deja ilishaanguka. Hiyo ndio ilikuwa mwanadamu. Roho yake ndio inatransporte uzima na roho yake ikaachana na roho wa Mungu. Deja mwanadamu akakufa. Lakini nyuma pale halikuwa ya kufa. Alikufa kiroho, lakini kimwili alikuwa bado hayakufa. Kufa kimwili namna gani? Ni wakati roho na nafsi binaachana na mwili. Esprit et âme se séparent du corps. Là on dit quelqu'un est décédé. Tukaonesha sasa namna tatu ya kukufa. Tukasema il y a la mort physique, kufa kimwili, il y a la mort éternelle, kufa milele, et il y a la mort spirituelle, kufa kiroho. Kufa kiroho tukaonesha Muefeso sura 2 mstari wa kwanza, quelqu'un meurt spirituellement.
Biblia inasema on était mort, vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Wakati tulikuwa tu katika Yesu, tulikuwa tunatembea sawa zima, lakini tulikuwa tumekufa. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez mort. Paulo anaandikia Efeso. Ase tulikuwa tunakufa juu ya dhambi zetu na makosa yetu. Hii ilikuwa ni kifo yenye iko spirituel. Lakini physiquement tulikuwa hatukufi. Kwa sababu ame yetu na esprit yetu au nafsi yetu na mwili yetu bilikuwa fasi moja na roho zetu. Na tulikuwa tunapumua. Hii ni kifo ya kiroho. Tukasema kifo ya milele, tukaonesha Apokalipsa na tulibiongea. Kisha hapo watu inatakuwa kifo ya pili, kifo ya milele. Na tukaonesha kifo ya mwili ambao yatakuwa mtoto wa binti Yairo, mnamjua, mwenye Yesu alitembelea kwao, alikuta kwamba anakufa. Na Yesu akasema kukufa analala. Kama unakufa mwili, haukufi kabisa. Ndio Yesu alisema msiogope mwenye anaua mwili, lakini mwogope mwenye anaua mwili na roho. Hiyo ni Yesu anasema. Hakuna fasi alisema anakufa, alisema analala. Alikompare kulala. Na ndio kumbuka mbele ya kaburi ya Lazaro. Lazaro njoo kwa sababu alikuwa analala. Hiyo ni vifo tatu tuliongea, na tukasema kwamba kufa sio kumaliza kuishi. Kufa ndio ilikuwa conclusion yetu hii, ni kuhama kutoka ulimwengu moja kwenda kule ulimwengu mwingine. Ulimwengu mwingine. Haleluya. Yeah. Nawaza kama sio kama kuna swali mpaka pale. Swali, tafadhali, microphone balade. Karibu, docteur. Merci beaucoup pour la parole. Ouais. J'ai compris pour ce qui est de la mort spirituelle. Ouais. Mais pour ce qui est de la mort physique et la mort éternelle, j'aimerais peut-être bien comprendre la différence. Ah, tulisema kwamba kifo ya kiro, mort spirituelle, n'est-ce pas? La mort spirituelle, n'est-ce pas? Mort spirituelle. Ok, la mort spirituelle, c'est quand quelqu'un n'est pas en Christ. En d'autres termes, si quelqu'un n'a pas reçu Jésus, il est mort même s'il est vivant. Et nous avons donné l'exemple d'Éphésiens chapitre 2, verset 1. La Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc les gens étaient morts, pourtant ils étaient vivants. Si on peut descendre, Shuka Kidogo garçon, tu peux descendre verset 2. La Bible là nous dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne veux apporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc ici, non, c'est pas là. Éphésiens chapitre 2, verset 1, 2, 3, tu descends. Yeah. Yeah. Tu es là? D'accord. Dans lesquels vous marchez autrefois. Ici, il parle de gens qui étaient morts, mais étaient vivants. C'est-à-dire les gens qui n'étaient pas dans le Seigneur Jésus. Ces gens étaient vivants. Vous étiez morts par vos offenses. Dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde. Et selon les trains, selon le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ils étaient plan nini, selon plans de Satan. C'est-à-dire ils étaient morts. Donc wale wote wenye bana Kristo mwebo hata biko natembea biko na magari biko na manyumba biko na masomo balizunguruka wapi anakana ishi Bulaya, Afrika, Asia, banakufa. Ni watu walikufa. Na ndio tulisema hata dimanche, je sais pas si tu étais là, tulisema dimanche kwamba kuko mtu malombaka ruhusa kwa Yesu, anambia Yesu nende zika baba yangu alikufa. Akamwambia laissez les morts enterrer les leurs. Ingelikuwa kukufa na uko natembea iko vile Yesu angebambia acha wafu bajizike. Juu mufu zika mwingine. Et là, il expliquait les gens qui sont morts spirituellement peuvent aller aussi enterrer les leurs. Laissez-les s'enterrer. Voilà un peu. Maintenant, la mort éternelle, ni bale benye sasa, yeye aisha kufa kiroho kwanza, tena bahati mubaya, anakufa kimwili. C'est-à-dire, anakufa deux fois. Hana Kristo,
na kisha anapita mu accident ama anakufa tu na magonjwa tu anakufa, hauwezi iko irrecuperable, hauwezi tena kumkomboa ule mtu, alishaenda lote, hauwezi tena kumkomboa. S'il faut kulia, ule ndio mfumo nalilia sana. Yesu aliwaambia watu msinilie mie, mjilie mwe peke na watoto wenu. Mjilie mwe peke na watoto wenu. Sadiri yeye alikuwa na maisha, yeye alikuwa na vie. Mulilie wale wenye bayaokoka, baba nipokee, baba ni juu, mubalilie vraiment sana. Mimi achana na mie. Bwana asifiwe sana. Yeah, c'était ça en fait. Oui, la suite il y a Balushi kuna point. Kisha mama ile miaka yenye Adamu alizaishi ilikuwaka ya kisha kufanya makosa ama mbele ya kufanya makosa? Ya kisha makosa, kisha kuanguka. Nje ya shamba ya Edeni. Ndani ya shamba ya Edeni hakuna calcul, abafanya calcul ilikuwa miaka ngapi ndani wakala ndani. Parce que mwele miaka mile Adamu alikuwa anazeeka, alikuwa mu eternité, il y avait pas le temps. Sasa wakati yenye Adamu alianguka, akatoka mu eternité, akatoka mu ulimwengu akiro complètement kaingia mu naturel. Na pakaanza muhesabia masiku. Ndio alifanya 940 ans. Même shamba la Edeni hakuna masiku. Et je t'informe que ulimwengu ulibwaga iliishi les milliards d'années avant qu'Adam ne soit. Milliards d'années. Na ndio maana wana définir nani pétrole, wanasema kwamba pétrole ni matière organique en décomposition pendant milliards d'années. Na ile milliards d'années ndio wakati yenye madinosaures wakati shetani alianguka kwa kuwa glaciation de la terre, ile madinosaures ile manyama kubwa kubwa zikakufaka mwele wakati. Na ndio maana Moyen-Orient karibire kwa mingi sana parce que c'est là où apparemment kulikuwaka Eden. Dada Nyumako. Merci pour la parole. Oui. Tantôt là, vous avez parlé de la mort physique, Oui, maman. qui n'est pas vraiment la mort. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'éclairer par rapport à ça, parce que j'ai une confusion. Et tantôt encore, vous avez parlé de la mort éternelle, qui est la mort spirituelle et la mort physique. Physique à la fois. Merci. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal écrit, mais c'est ce que j'ai... Non, c'est bon, je crois Ok, que... merci pour la Juste expliciter un peu. Je dis, la mort physique, ce n'est pas la mort en réalité. Pourquoi? Parce que pour Dieu, quand il définit la mort c'est une séparation. Maintenant, quand on meurt physiquement, on meurt pour nous-mêmes. C'est-à-dire, on meurt aux yeux des humains. Parce que les humains nous voient circuler, nous voient marcher. Maintenant, quand ils ne nous voient plus, nous sommes là maintenant allongés, on ne peut plus ouvrir les yeux, on ne peut plus respirer. Ils disent qu'on est mort. En réalité, on n'est pas vraiment mort, mais on s'est séparés. C'est-à-dire, notre esprit, notre âme. Tu peux projeter 1 Thessaloniciens 5.23. 1 Thessaloniciens 5.23. Notre esprit, 1 Thessaloniciens 5.23. Notre esprit et notre âme se sont séparés du corps. Parce que ce qui transporte l'esprit humain, c'est le corps. Ce qui transporte l'âme, c'est aussi le corps. Mais quand ces deux choses quittent le corps, parce que le corps est fatigué, parce que le corps ne peut plus transporter, parce que le corps a été cassé par un véhicule, parce que le corps a été fusillé, parce que le corps, tu vois, les organes ont eu un accident terrible et le corps ne peut plus vivre, l'esprit et l'âme sortent. Et quand l'esprit et l'âme sortent, on dit que quelqu'un est mort. Mais l'esprit et l'âme continuent à vivre. Mais si ton esprit avait reçu Jésus avant que le corps ne meure, tu vas continuer à vivre pour le Seigneur. Maintenant, si ton esprit n'avait pas reçu Jésus avant que tu ne meurs, tu ne vis plus pour Dieu, tu vis pour Satan. Et vivre pour Satan, c'est mourir pour l'éternité. C'est un peu ça. Amen, hein? C'est ça un peu. Maintenant, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier et que tout votre être, regardez, esprit, âme et corps. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui disent non, Ézéchiel dit tout esprit qui pêche va mourir. C'est-à-dire, on n'est pas esprit, âme et corps. On est seulement, quand on dit une âme, c'est-à-dire que c'est un être vivant. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Le mot âme a des significations dans la Bible. Le mot âme peut être l'être humain et le mot âme peut être une troisième dimension, la deuxième dimension de l'être humain. Par exemple, au commencement, chapitre 2, la Bible dit que Dieu créa, tu vois, l'homme, et puis il va faire la terre, et puis il va souffler, et l'homme devint une âme vivante.
Là, l'âme signifie l'être humain. Mais ici, l'âme signifie une deuxième dimension de l'être humain. Donc chaque fois quand tu lis, tu regardes le contexte, c'est comment? Est-ce que c'est l'être ou c'est la dimension? Ça, ici, nous faisons étude systématique de la parole de Dieu. Et c'est très important. Voilà pourquoi on n'écrit pas trop. Question à mwisho kule, dada tumalize, Daline. Merci beaucoup. Ma question est de vouloir savoir, les péchés peuvent accélérer la mort physique? C'est vrai. Parce que la Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire, quand nous sommes nés de nouveau et nous vivons loin de l'obéissance à la parole de Dieu, nous-mêmes nous invitons la mort. Quand on a fait l'école, toi tu étais à l'école publique, non? Tu ne pouvais pas même poser cette question ici. Nous avons dit que le péché, toi tu as mazambi, anauliza hivi kama zambi inaweza kualika kifo, inaleta kifo kwa ukaribu. Nikamwambia kwa mwisho wa Biblia tulivisoma hata la semaine passée. Tulisema zambi zinafunguka koridor ya shetani kugusa. En fait napatia droit légal kwa shetani kwako. So wakati uko naishi na tuko tunatereza tunafungua mlango kabisa officiel la shetani kutukamata. Ndio maana wakati yenye mtu kafanya dhambi zake, hakuna shida, ni zako, chukua msalaba wako, mzigo wako, wewe tu kama hivi niko nafungula mlango. Donc hakuna discussion. Péché napatia droit shetani, péché na kukaribisha na nguvu za shetani, na péché inakufanya usisikie Mungu comme il faut mwele ma periode yenye uko amri hivi. Ndio ni amana sana wakati yenye unapitia vitu vingi sana unaingia mu retraite. Péché na vitu vya mingi, inavunja mandoa, inavunja makazi, vitu vya mingi. Haiko tu bien. Bien que na kwa sukari, butamu, juu inajiatashe kumwili. Tu vois le problème de péché s'attache au corps. Na tuko tunaishi mdunia. Ndio nafaa kwamba inajatisha kila mara kuna tendance. Iko sasa sukari, chai. Ukunywe chai. Yeah. Ndio maana kuishi la vie en dehors de ça, ça demande des sacrifices très élevés. Asante sana, nafikiri tumekuviri. Acha tuende tuatake ya leo. Ya leo nitaka kusema, tuko na 30 minutes. Ya leo nitaka kuintroduire juu ya notion ya autorité mulimwengu wa kiroho. Notion ya autorité mulimwengu wa kiroho. Toko tunakuwa na muda wa kupoze ma question. Itatusaidia sisi kuendelea. Juu hauko tu ulimwengu tu wa kanisa, uko ulimwengu wa kiroho. Notion ya autorité. Ulimwengu wa kiroho iko très réel, tena mimi narudiria. Iko réel sana kuzidi ulimwengu wa kivitu. Sana. Na kila mara nawapatia ka reflection muangalie. So lizaliwa, angalia kisi mimbe liingia. Kisi niingia kana namna gani? Na mpo angalia kwenye meno natokaka. Meno ya mtu yanatoka wapi? Mifupa. Nywele zinatoka wapi? Makuche yanatoka wapi? Ukifikia kwanza fikiria unaona kama ulimwengu wa kiroho ni kweli inapaswa kuwa inakuwaka tu. Inakuwaka tu. Ingine kitu naweza kusaidia uangalie mzuri. Biblia inasema Mungu aliumba hapo mwanzo mbingu na dunia. Ina maana hakuwa duniani na hakuwa mbinguni. Yanakuwa wapi? Jusali anza umbe vitu alikuwa wapi? Alikuwa tu. Ukisema kama hakuwaki, ukisema kama Mungu hakuwaki, nitakupatia kitu moja itakusaidia kuona tena mzuri sana. Angalia mbuzi, angalia sura ya mbuzi. Comparativement sura ya mtu. Angalia macho mbili, angalia kwa pua na kuwaka, angalia kwa kinywa na kuwaka. Kila kenye kiliumbwa nyama, mtu, muangalie presque binafanana. Macho mbili, katikati ya macho mbili chini ndio kopua. Kama haiko mtu mwanzo aliumba, angekuwa na ile formule moja. Bwana asifiwe. Na chini hapa ndio kinywa. Ikuwe nyoka, ikuwe ndege, ikuwe mtu, ikuwe mbuzi. Maki inawezekana kwa mtu mwanzo maliumbaga tu vitu. Kama uyetika pale, nikupatie nyingine marezo. Hakuna nyama hata moja ilipeleka uwezo ya kusema tu ninapata mtoto. Modele ni lele moja, bot, batu, nyama, ndege, bot. Oni kama napaswa ni mtu mmoja aliumbaka tu. Mungu anakuwaka. Bwana asifiwe sana. Mungu anakuwaka. Ndio watu wameona iko saa kuwaki, iko saa. Sio unaanza fikiria iko sana kuwaka bwana. Akafatu tofauti tu
uwezo tu tofauti, modeli tu ya kutembea tofauti, imeko sana kuwaka. Kwa hiyo na Mungu sasa aliumbaga na uwezo ya kuweza kuchunga vitu. Nasema aliziumba na uwezo ya masheria, malua spirituel, juu ya kusoutenir ulimwengu. Tuliangalia Ibrania 1:3. Mnakumbuka? Nilisema sio na kiasi kia hili mwe tukafanya hii seri. Haitakuwa kanisa sana, itakuwa masomo sana. Juu ya nini? Juu so na jua unaongeza pouvoir mulimwengu ya kiroho. Unaongeza uwezo. Juu plus unajua, plus unapata mwangaza. Plus unapata mwangaza, plus kuna uwezo mwili ulimwengu. Inasema hivi, étant les reflets de sa gloire à l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Hapo ndio nazoea stopper sana. Sana kwa toeleza juu ya ulimwengu. Si bote tulisoma tunajua kwamba globe terrestre inakuwa na tourner autour ya axe. Ulizo mwana sukuma kwa scientifique bote ba geographe ba muye spenisha ba uliza ba mingi abaweze kujibu. Sasa niambie ile axe iko soutenir na nini pour que iendelee kubakia tu muhewa. Jua yangukaki. Hakuna manipatia jibu. Sauf Biblia inanipatia jibu. Apparemment iko soutenir na neno la Mungu. Neno la Mungu ni manini? Ni malua spirituel. Malua ziko namna tatu, ndio masheria ziko namna tatu. Kwa malua physique. Mfano pesanteur. Pesanteur kwenye balenda yako banajua, benye bakuendaga kwa banajua ni ile nguvu yenye ukipanda yulu utaanguka tu. Ukiruka utaanguka tu. Yenafanyaka mwenye antoka yulu atoliomba, hata ukuomba, ukitereza kumanjanja, bulongo itakulogota. O nilifunga, niko na miaka 6 naombaka, ruka. Ndaona kama unakuwa unaomba kabisa. Na hiyo ni malua, ni zenye maombi haiwezi violer. Haiwezi violer. Na ndio maana kuzijua ni ya maana sana mulimwengu hii tuko tunaishi ndani. Wakati unakomba malua spirituel, unakuwa na uwezo malua physique, unakuwa na uwezo wa kumaîtriser le côté physique. Utaweza kimbia kuruka ovyo ovyo, hauko ndege. Na pia unaweza ziutiliser kwa avantage yako. Hiyo ni malua physique. Comme malua biologique au malua naturelle. Zingiziko, kila mko na njala kikula tashiba. Ni malua zinakuwa tu. Ukienda mumai, ukiingia kama huko samaki hautapumua. Jo ukumbwaga vile, uliumbwaga huko unapumua fasi kwenye hakuna mamai. Sio unajifanya unatia chini ya mai, mimi naombaka sana, utakufa. Wakati unadécouvrir zile loi, zinakusaidia kuishi tofauti. Na loi kategoria 3 ni malua spirituel. Ile loi za kiroho, ukizidécouvrir nazo, utakutana macho yako yanafunguka sana. Par exemple, loi spirituel moja tunazoongea hapa ni loi sema na récolte. Kila upandacho mtu atakivuna, Galate 6 nawaza 9:6-7. Kila apandacho mtu atakivuna. Haiko tu muneno, kila neno unapanda itakurudilia. Ndio maana ukiona watu wanasemwa sana, wanasemana sana. Basutwa banakuwa na maprobleme kila fasi. Basutwa. Hapa kujifunza maisha ya watu wengine kwanza masomo yako. Ulishindwa na masomo, una diploma hata moja, una maisha kila mtu uko licencié. Utapata maprobleme kila fasi. Hiyo ni malua ya sema na récolte. Hapa tu mabaya, mtu kufanya mtu mabaya, anaweza tapanga kia mbaya juu ya mtu mwenye kumfanyia kitu. Binamurudiriaka kabi kimswata yeye, batoto yake batapona, bajukua batapona. Antifanye kugangi. Ona hakuna bugangi mdunia, huwezi kwepa. Kimi napenda dunia. Unaweza tricher kwa masomo, ukapata alama ukapanda. Meso naingia maisha kila siku, hakuna tricherie. Nishaka tricher na mimi nakuwa licencié mu lettre, hakuna shida. Nakuwa licencié mu économie, hakuna. Maintenant c'est vikazi na kia wapi mu bank. Bakwambia fanya bilan, leta rapport, tunakungoya magharibi. Macho ya kwa rouge. Inakuwa rouge. Muniambie kule biko aye. Bilatera njoo nini? Ulikuwa kwa masomo. Inashindikana. Njoo licencié gani huyu? Chef wa mzuri atakusaidia kwambia hii kazi na kushinda toka mkazi. Anakusaidia. Njoo ikwaja pale, utapata haya mpaka mtu wa mwisho. Utakuwa licencié mwenye unasambuka. Kwa kusaidia ni kufukuza tu. Maisha hamuna tricherie, maisha ni vie réelle.
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ameonaka kule ameona kule zamani nilikuwa naenda pale kuterminal kuikala pale zamani kuangalia tu huko na mtu ananiambia kwa metre hajui sheria tamo. Iko tu kinywa bwana wewe rudia masheria sema hapa tuko naongea ni masheria. Alikuwa sasa mimi sikwenda kwa masomo. Sasa huyu bila mshindo. Na wengine pale hata na bashinda iko na kakamana analogota article kwa analogota kule anashinda dosi anashinda hiyo iko sasa kwa musie baduru bya tukwenda kule masomo yabo kuona yenjo tashindwa anashinda jua nini aliralie biduru benya biyue bilikuwa bina tricher kwa masomo. Donc hiyo ni maisha hamuna tricherie, maisha ni vie réelle. Na hiyo ni sema ina recolte. Kilo unapanda leo unajifaa bujanja kesho utakivuna. Tunasema sema ya franga ndio vile vile. Huko mtu mzuri ndakubilio vyote. Siku tafisha na wewe tutakuya. Si huko na kubilio. Me franga zako libana sana. Ngoya zitakuya zitakufuata. Ile ni muda unapatia watu. Ile kutembelea kubilio ni sema ina recolte, utarecolte tu. Na vile vile franga zonapanda zinakuyaga. Ni malua spirituel. Ukiziswata zitakukuta. Hakuna mateori. Unaweza kuwa na franga, tuna mabato mingi kusema franga hapa Uvira tunabayua na majina zinajulikana. Banajulikana tu kama walikuwa matajiri sikia kuzikiwa. Ndio unasikia watu magari na za Mulongwe mpaka Makakungwe. Alikuwa nani? Ancien riche. Majina sipendi kuzisema. Tushabazika hapa Uvira. Donc, hiyo ni masema ya récolte. Hiyo ni maloi spirituelle. Ni maloi spirituelle. Kama vile nasema hapa loi ya connaissance. Loi ya foi, loi ya prière. Unakuwa mkanisa ya uombaki. Loi ya prière. Hauwezi jambo unakuwa mtu spirituel na uombaki. Parce que la prière inakurapprocher na divinité yako. Na kama uombaki kuna problème. Donc utanaka mtu mkristo mais milango ingine ifunguke. Mniombe kwenye ilombi kuombea, naomba wewe peke uombe. Bwana asifiwe sana. Hauombaki. Nikuuliza hapo ushafamia kanga miezi ngapi ya uombi hapa? Tuliomba 21 jours hapa. Kama ukaonekana hata siku moja hapa. Ungana na deni utailipa. Ni deni yako ile. Siko mimi maliza leo, lakini najipata ingine siku mbili niongeza kesho na kesho yake. 6h car. Kwa hapa wenye walimaliza tu siku 5 wakamaliza tu hapa. Banajijua hapa tupende kubasema. Hiyo yote ni sema na recolte. Hakuna basi tuko tunachongeana. Mungu anayua kila mtu kule mbinguni anayua. Je na kwa mavuno sasa. Bale pamoja banafonsa wengine banakwama. Bwana tukora kukomeshana. Tuko tunalipana madeni. Busubuni niliambia watu hivi, kuko habari mwe pitakana America du Sud. Nilikuwa nasema zamani sizoe sema tena sana. Dada mama alikomalaka tu iko na komala mkanisa, kisa dada iko na komala mkanisa tu hapa na komala tu. Hakukuwa convaincu na vya sadaka. So kwa tunakuwa mkasa kini kudomenya iko mo convaincu. Mais napenda kanisa wezi acha. Mais hivi ya pastor napenda kanisa mais akamoya sio tumaka sio cha kanisa juu akamoya kameme. Hakuna piga kale kake tu lakini mie napenda kanisa. Ilikuwa jo utoaji. Sasa njoo kule wanatoa kubika hapo mbele. Haiko sawa kwetu wanatoa mika mbele. Tellement que wanatoa hapo mbele atabakia nyuma yeye. Hatabakia nyuma ifuna akie mbele. Anakuwa na bafie betu. Anakuya anajidundia yake. Pole pole. Mkono iko hivi. Kumbe mko anakia hivi. Anatia ka. Anatia ka. Siku mingi. Ikafika wakati yenyewe anaolewa. Ona mazuri nafikia hata watu babaya. Mtu mbaya mazuri nafikia tu. Ndio tunatazama horoscope. Lakini Mungu anakulipisha tu anakufuata kupembe. Unakuwa peke mpembe apigana kimeutalipa tu. Dada yule akaolewa. Bien sana. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Azali. Mie si magumu. Il faut nizale tu. Akaenda kwa hospitali, anaenda kwa médecin, kwa nini? Anaita watumishi. Sasa watumishi wakiomba, analipia transport. Si sadaka ile. Lakini motivation iko haiko sana tia sema motivation ni sadaka. Si anatia juu azale. Azale. Motivation iko sawa. Mungu akasaidia. Mungu wa watu ananyeshia mvua bazuri na babaya. Dada amebeba mimba. Wow. Shabeba tu mimba. Anarudia modeli yake ya zamani. Mungu. Si droit yangu basi tatoka tena. Tena modeli yake. Tena modeli yake. Ikafika miezi 9. Ashateseka miezi 9 na hospitali sasa. Kila kitu ameandaa kwa hospitali. Una habari ya kule? Habari andikwa Claire, America du Sud. Alifatu gaz. Mungu adanganya naki, lakini alivuna benye
Alikuwa na huko unatia wazi, unataka na upate nini? Si wazi tu. Wazi. Ni vya Mungu. Haikuwa sema yeye anachukia mtu. Vile tu kila pandacho mtu anakivuna. Kwa vitu vingi tunawapitia leo, betu tulipandaka si peke. Ndio maana usitafute kujiplendre kwa watu. Ushapiga bagarso mabule we, ushapiga bafie mabule we, nyuma saa upate soa mzuri. Ulikatalama alikuwa na roho mzuri sana juu yako. We vuna tu pole pole. Pamoja na Yesu. Bagarso vile vya pita pa porojo. Bafie betu wengine wanakutana minuit iko kabare. Hakuna shida. Unapenda sana bwana sasa. 1h du matin na kubar. 3h na kubar. Unatafani? Suru kwa ifa. Ukunda navuna pole pole. Hakuna shida. Hapana mimi nipata bahati mbaya. Niko na mkoshi pasta. Nikomee. Mimi nikomee. Tuombe Mungu, tuendelee na Mungu. Tuache miani, tuendelee na Mungu. Tuendelee na Mungu pole pole, tuaterire salama. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ukielewa mchungaji mwanaelewa vitu. Fatana na watu. Anafungula tu Biblia na maza anafunga anaenda kwa escalier, anaenda. Omba pasta, tuombe mardi. Tuombe mardi. Tumalizi pale, usintie miali, twende. Huyu pastor kwa sana moto sinayo. Sina moto. Ushapiga vyako wewe asesi na moto. Wewe tokotesha tu. Moto ninayo. Bwana asifiwe. Moto ipo, Yesu ipo, kila mtu avune benye iko anapanda. Juni benye Mungu aliumbaka tufanye aye. Mimi peke niko navuna vyangu, wewe usivune vyako. Mimi peke na maombi yote na Biblia ndefu na shule kusomea nje kurudi nyumbani, niko na yavuna. Sasa wewe usivune. Tuvune tu. Ile njoo imani sasa. Niko navuna na mimi naamini Yesu. Juu nikikufa nikufe mzima wa milele, hapana kifo cha milele. Ndio pale tunateseka pamoja na Bwana. Hapana miali. Ndio nakuwa chumba maombi Kasenga, Kamvimvira, Kiliba, unamalizia Makobola, unatukuta hapa. Utatukuta hapa tu. Wewe zunguruka ukimaliza tutakutana. Na ukikwepa hapa Uvira napendaka barabara hii tutakutana. Tu alo dada, alo kaka, papa uko sawa. Barabara ni kule tu. Toka pale bomu nakuwa na bahati. Nishavuna nilimaliza. Mimi nishavuna vyangu vya mbani nikamaliza. Naanza vuna mema sasa. Wewe unataka kuvuna mema sahi na mabaya wewe maliza. Iko sasa mtu wakupana sadaka. Ule anza pana sadaka jana. Wanataka uvune jana. Bengine 30 ans bana kuwa na madime offrande fidèle 30 ans. Sasa unataka unataka na uvune pamoja. Wewe maliza kwa yako ilikuwa naiba na kutia bure. Maliza kwanza ile kisha nyuma utaanza vuna na wewe. Ni mashire za kiroho. Bwana asifiwe. Amen. Hata unisikie mzuri. Amen badada. Hapa katikati badada wanakata. Amen badada. Banobeka primuso na kama hakuna shida. Hakuna tu shida. Mesa tuzabu jinani kule Juma. Utaelewa. Maana kaprima. Niko na amia kava. Wewe kunya tu. Kila ofet unajua tunapakizaka kule kuna kama kule yule kuna kama mbegeti ya kavambe tunakuwa tunayaza. Tunayazaka tu. Hautaweka tu tunayaza. Kila tendo, kila neno, kila semi, kila kitu tunayaza tu. Sina sasa mwangike sasa hivi. Mpaka tena mvule maliziki. Tunaanza Septemba hivi. Mvula sanatanyesha. Mpaka ifike mwezi wa 6 ndio mvule simame. Na maombi yako yote minda kwa Yoshua ndasimamisha jua. Nani mwingine asimamisha jua? Yoshua tu. Na wewe utasimamisha. Mungu akubariki. Hata Yesu akusimamishaka. Ndio maana kuna neema zimoja ziko tofauti. Hatuko mconcurrence, mais hizi ni maloi spirituelle. Ulimwengu wa kiroho uko real. Tujaribu kuwa sensible. Hii biashara hii, wewe kupiga maporojo, babongo, utapigwa bumu moya tu, unahomba direct. Piga mabongo mabule. Unaona hapa mtu anakuachia franga zake na sahabu, alikupatia $10, alipasha kuuza kitu ya $6, $4, alienda alisahabu, anakarudi, mama nishakupatia, nilikupa mama. Sawa, anaenda. So unaongeza kuzako, unaanza unawika.
utatuma franga Dubai, unatuma Chine, unatuma Kinshasa, unatuma Dar es Salaam, unatuma Afrika City, zikizama azirudi. Niliomba haya mimi, niliomba pastor. Bwana, pardon. Hautaniambia madetail ya kati uko nakula wa watu budea huko, hauniambiaki. Unaniambiaka? Hauniambiaki. Pastor, kwa mtu alikuwa akiuza vitu nikamkula kade $, hauniambiaki. Pastor, kwa mtu akiuza vitu hivi akaacha kadisi kamrudishiaka, hauniambiaki. So napigwa bu, pastor, mtuombe. Tuombe mardi. Tukutane mardi. Bwana asifiwe. Hii ni masheria za kiroho zenye ifuku. Ndio maana wakati uko mu domaine fulani, découvre ce domaine, reste duru. Bakia duru. Ule mama ule anakuwa duru. Maake unamuuzie hivi. Atofe 2 jours bakia na $1 ya kukirudia atakurudisha. Bakuone duru. Batuko unapanda. Anakuwa sana kwa na mayani ule mama. Anakuwa duru me hangukaki. Juu iko na respect ya masheria za kiroho. Hawezi anguka. Bwana asifiwe. Hawezi anguka. Parce que uko na soutien spirituel. Bata kufanyia mitego bakubomola utabomoka. Makasi ndio vile vile. Quand tu es le uko na femme vitu vizuri, mtu anakia kuona wewe uko unasaidia, unamfacilite. Ule baba manke hata kubure bwana, hata umpatie hata franga ule baba. Bana kuona tuko dura sio ndio kanale. Sawa. Batu kwa stuka tu boom, tu lipanda, boom, tu linuka, boom. Ule mbona bina kwaka ye. Ile ni sheria za kiroho. Na ndio maana ukidécouvrir, hakuna jua itakulunguza, haiko. Hakuna maji itakubeba, haiko. Découvre sheria za kiroho. Kwa hiyo leo nilikuwa nataka kuongea domain dakika 10 na bakia. Tuangalie tuanze notion autorité mwa dunia. Nataka kuonesha hiki kitu kwanza découvrir moja. 2 Rois 6. Wafalme wa pili sura 6 mstari wa kwanza mpaka 6. 2 Rois chapitre 6. Chapitre 6 verset 16 mpaka 17. 2 Rois 6 16 17. Pardon. C'est là je crois. Je parle. Voilà. Alors il répondit, ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Hapa ni nabii Elisha pardon, mnakumbuka. Balikuwa armée ya Syria, balibatakaka. Na sasa walianza baatake, balikuwa pale banaangalia babibi ya kufanya, banatulia tu. Kisha commence se fait unakutana ule mtumishi wake sasa anamwambia Bwana tunakufa. Tuko entouré na armée kubwa sana tuatakia nataka kutuumiza. Elisha akasema wewe uko naangalia nini? Uko angalia auoni? Suka 17. Elisha mtumishi wa Bwana akajibia akasema akaambia Bwana fungua huyu macho huyu. Fungua macho huyu aone huyu. Na tasema jo ulimwengu wa kiroho. Uko vitu vingine venye uoni. Binaomba macho funguke. Na ndio maana sio nakuya hapo kuna sikia vitu ya sikiaka. Utakuwa narudia macho nafunguka. Kwa hiyo utafanya grimace uko kilio fasi mbona ukutana uko kilio uko pita nyuma yako naangalia masure kufufumba mbaya unasikia nakwambia mbo bouger. Changer position. Utembeye na unajua uko naishi wapi uko munini uko entouré na nini. Ulimwengu wa kiroho uko real. Bataikalia kivuli yako wanakibeba. Unakuwa sikiza uko kizunguzungu na una haki uko mzima. Ulimwengu wa kiroho uko real. Na cheka tu binavyo niko natasema na sitavisema tena. Kwa hiyo iko real, iko real. Imabilio, imasoko. Njo assemblée générale kabisa. Sio nda msoko yuko ningia karibu ya kuzimu. Masoko zetu hizi. Watu wanakuya ngambo zote. Imabilio vyetu na mabilio vyetu hivi. Acha piga birako banekala. Bakongwe biko pale unaangalia. Fungua macho uangalie. Ndio maana kula kubilio kula lakini kula ukijiangalia. Bwana asifiwe. Wewe na manjalo unapeleka manjalo ukilio. Utatoka kwa na Yesu kule. Bilio vya Afrika peleka njala utapata shida. Punguza njala kubilio. Hivi nakwambia ni kweli. Mabui mingi sana ukilio wacha piga mabui chapiga. No verify hata busiku mabui ya ukilio busiku batakuongezea bangi utalewa asubuhi. Sasa uniambi kwenye asubuhi kwa fa vile mchana qu'est-ce qui se passe? Binachekesha kifungula macho. Fungula macho. Ulimwengu wa kiroho uko real. Uko real.
Gisi kifo na ogopeshaka. Na ndio maana nafasi ya kilio kuna rassemblaka watu wanataka kuterroriser wengine. Kuna pouvoir wanataka maîtriser wengine. Utaangalia mko ishi namna gani mwe. Na ukitaywa madhabahu ya mafamilia fulani, kila familia inakuwa na madhabahu yao. Ukitaywa madhabahu ile familia, uangalie qu'est-ce qui se passe dans les familles en termes de répétition à activité. Qui tu as dit répéter ça, dit répéter ça, dit répéter ça. Quelque part ça ne va pas. Na ndio maana sio unataka na kuolewa, uangalie mfamilia gani unaingia. Badada wewe unapenda tu kuolewa tu. Jifunze familia unaenda wapi. Usiangalie tu uko na franga ngapi. Tata yake ilikuwa baba yake yeye peke yake. Hii buyana ya kusura inakuwa mzuri. Buyana hii bote tu alicheka mzuri. Utaingia karibu ya kuzimu. Na macheko inaishi. Na buyana iko na macho ya mzuri, iko na machafu ya mzuri, anacheka utashangala. Ndio maana ukienda fasi jifunze kwa sababu ulimwengu wa kiroko real. Una puissance ya alliance. Wakati mnafanya alliance, deja mnakuwa mnapartager kila kitu. Mutereme ya kusema vya kwenu ni vyetu na vyetu ni vyenu. Ndio maana unasema mimi siko kwa mimi niko namuombea tu vya kwenu mimi niangalie. Abikuangalia samu lilapaka. Kama tangu leo vya kwenu ni vyetu, ndio sasa ilianza kuangalia. Naisha pale mpo de suspension. Bakaka, badada, abo zaidi ndio benaachia hiyo. Unapendana mtu kwa balozi grave. Huyo naingia pale uko la abe soto kwa mulozi soto lipona. Sio unaingia mkikitu si ndio bakuli ya familia utafanya. Ndio bakuli banakulia kama utafanya. Utafanya. Before sasa ukwesa muombaji wa ajabu juu dilibere bila vile utasindikiza tu. Ndio utayua. Siku mgonjwa hebu ndo nakuletea mai. Siku yenyewe uko namna gani hebu njoo bana. Wendo ikaje de mai yako. Na de mai anakuya ndio pouvoir iko nayo. Twende kwa tubukwe ndio ndafikia za mchungu yenyewe. Ofeti unakutana wewe uko tu. Ni Yesu tu. Hapo ndo Yesu wa nguvu. Ulimwengu wa kiroko real. Ndio maana angalia wewe ndo wapi utaolewa wapi. Bwana asifiwe. Juu sema niseme sans retour. Ukitachomoka unagonjwa sana. Sasa unasema mimi na changer position unapona. Uyue pale unanaswa. Hauna msaada. Chama watu walisema kama msaada toka juu. Ni Mungu tu. Siku nataka ndio decision nguvu sana. Tu chambarde, kazi nasambuka, bitu nasambuka, marelation nasambuka. Mimi nitakuwa tena hivi. Sonte kala mserito rudie kidogo kazi tena nyoroka tena sasa. Hapa niko mkitu. Pastor, naanza kama wao uko vile, uko sawa. Uliingia familia mzuri. Bwana asifiwe. Sasa hivi tunataka kuisha. Ulimwengu wa kiroho iko. Ndio maana hapa wakati Elisha anamwambia fungua macho aone. Hii kusikia, hii kuona, hii maandiko yanaongea. Inatusaidia sisi kufungua macho. Ukitana mtu kunatembea, haiko tembea sana mwanadamu kawaida. Macho yake inafunguka sana. Nishasikia habari mwasa kama mshesikia na mwe aseme bwana kwa wa compliqué mnakata busike unamtilia mkuse. Mshasikia na mwe habari. Ulimwengu wa kiroho iko juste réel. Unabuka shike kale ka rouge noir. Unamtilia mkiato, unamtilia baba mko mna verify kiato mbele ya kutoka. Kama uko tu kasikesike fukuza bibi. Kimbiza. Katoka pi. Kalingia. Ima matela hii, siku mwana pasula tu ambao wanataka kwanza fula la mile wale pa unamwanga nchi. Msitukoroge. Ulimwengu wa kiroho iko real, mfungule tu macho, nikamwambia mfungule macho. Siku modele menani bafie kufunga vitu mubiuno kama nakwamo nini kama litokotesha nini atuyue bana funga vitu. Na ba mama mujeshime mwache vile vitu. Abiko bien. Usitie vitu wenye au juju na bitia. Kwa hiyo unaona tu uliona kwa Facebook, uliona wapi, unakopia unatia. Ujue wewe unatia. Kama kuna baba kutokotesha hakuna shida. Bwana wewe kwa kiroho atakukimbiza. Kuna mtu kuna bage 1 2 3 4 5 6. Hizo tu za mingi ziko na kila maana ni mafieri tu ama inakuwa nini tena? 1 2 3 4 5 1 2 ngambo zote na kumigulu na wapi kama juu ya nini? Atui kama sababu inajulikana si wengine atuyui. Sisi tuna tu bage ya ndoa
kama na ya fiancé, kama na yae huko na zingapi, na kubidole unafala mabage kama nini vitu na ya migulu, bidole ya migulu anafala bage binakwae. Mko tueleza tuko tunaelewa juli Mungu akiroe koreyende. Mfungule macho ba garçon na ba fille na ba papa na ba kaka mona clair mena macho nafunguka. Una clair. Mona sona clair kidogo. Macho zafunguka hivi. Una kama uyasikia kitu macho nafungana. Hivyo utatoka hapa ule fille ule hivyo utatoka hapa macho yako. Mimi na ba garçon ba fille. Una garçon yuko ama uelewe tu garçon kwa iko tu. Vérifiez bien. Ou même ana bitu tupende kusema detail ya mingi. Kwa hiyo notion ya autorité, tunaona mulimwengu wa kiroho wakati yenye unazogelea divinité yako par la prière, unati divinité yako par l'obéissance ya loi spirituelle. Ona ni kwa sababu inakuwaka. Tunaona banana niko mipeke. Kuya kaka Pasteur Robert, Pasteur Jacques kuya, Pasteur Albert venez. Muketo hapa hivi. Tunaona please nazogea, meka tukote mwa kule. Please sini kwa hapa, watu wanaona niko tu mie. Please na zogelea divinité yangu. Please na sacrifier maisha yangu pour ma divinité. Na pia na honorer divinité zangu par les dons, par mes dons. Batu limengu wanaona niko mipeki. Mais please na zogea. Please ananiralier. Anirenforcer. Wewe utaona ce qui se passe. Uliona mwaka juzi. Kalembe kale, hakuna kitu kale. Au mwaka juzi ulionaka. Mais haujui ce qui s'est passé entre mwaka juzi na hii mwaka. Hii inapita. Ongeza mwingine. Miaka 2 inapita. 3 inapita. Consécration yangu, maombi yangu, madon zangu, ile tu kujiralie ku divinité yangu sana. Masacrifice zangu inanifanya na kuwa 3. Uko naona niko mtu mmoja. Tunyangule hapa hapa. Nyangula kidogo tu hapa. Ndio. Kia nyangula hapa. Nyangula hapa. Nyangula una nguvu sana. Naelewa hapana, kala tuko na hapo niko nafanya, twende tuko pole. Sinaona kumbe tuko tunafanya ka nguvu ndio nakutana kama mtu homba. Vitu vinakankamana. Fungula. Naendelea kujiralia ku divinité yangu. Ongezeka. Naendelea kujiconsacrer, naendelea kujingiza muyeye, naendelea kubakia pendant longtemps. Renforcer. Mkema bote. Ulimwengu unaona tu nani? Kale. Lakini mukiroho ona force niko na. Bana mkio tunyangule kitu. Kitu mbime tunyangule. Gusa chini pembeni. Ndakuwa niko, anatumi. Hapana kwenda mbali, tie tu yule. Wewe uko kule. Pastor Lembe, angalia anafanya. Una muujiza. Una vinafanyika. Una viko nafanya bila weki. Hauna problem yako ni kwamba hauna macho. Uko naona mimi. Uwezo niko nayo, hauko naiona. Amen. Na ile ndio inakuwa ulimwengu auoni ofete, auoni. Juu hauna macho. Bioko unaona tu ni anapita, alifanya vya mweupe, alifanya vya mweusi, alipita mugari, alipita kukinga, alipita kumoto. Benye biko binafanyika sasa ndio bina determiner uwezo gani ule mtu iko nayo. Haleluya. Shika chini, tia chini. Tuongeze mengine papa wawili. Bajen, hapana baba. Sibu tena. Tunyangule tu marketing tutie mpaka yulu. Mkivunja mnauza. $350, si mnajua? Mkivunja mnauza. $350. Tia yulu sana. Ipande yulu sana. Sasa sawa, pale vile. Mwaka jana ilikuwa inaishia hapa. Ilikuwa inaishia mwa hii niveau. Asa ndio niveau yake. Nini? Wanaangalia. Iko pia afiki fulani. Batu kala ma competition. Hii mwaka unakutana juu consécration yake ni kubwa. Maombi yake mengi. Sacrifice yake ni kubwa. Biko zito ni bingi. Unakutana bia anakuwa na family na kobi kubwa kuzidia kwenye alikuwa mwaka jana, mwaka juzi. Ulimwengu wa kiroho haiko unaonekana. Ni wewe kudeveloper ayo, ni wewe kudeveloper puissance. Na hii ndio autorité mulimwengu wa kiroho. Amen. Merci beaucoup. Tupigie Bwana makofi jameni, asante sana. Haleluya. Asante sana, merci beaucoup. Na hiyo nakutanaga watu benekala, hakuna kitu kale. Mais
ma exploits ziko nafanya haifanani kale. Haifanani kale, ni kwa sababu ya hii autorite tunaongea. Kutoka mtu mwenye unakutana, mnakumbuka habari ya Actes des Apôtres, bale batoto ya Seva benye balikutanaka na mtu wa mapepo, baza waambia toe mapepo. Basi kwa jina mwenye ya Yesu mwenye Paulo kona sema, tunakuambia pepo ondoka. Pepo zikamwangalia hivi. Nimwambia hivi, Yesu moko nasema tunamjua. Paulo moko nasema tunamjua. Mwe muko ba nani? Na conclusion ni hivi, aseme zilipigaga bupeti. Na Biblia nasema bakalumia na kubakia buchi. Unajua sasa ono Biblia nasikiaga haya. Biblia kusema buchi ni nini? Biblia kusema buchi c'est quoi? Hakuna kitu Biblia ilisikia ya kusema, biote lisemaka. Bapeti bakapigwa kubakia buchi bwa nyama. Ni question autorité. Paul balikuwa moneko yeye peke, mais alikuwa na une grande armée nyuma yake. Yeye alikuwa fanya kisema kitu nafanyika. Ebo bakuwa na kitu nyuma yao. Mbele uende kunyumba, nitakwambia kitu kwa sababu ni kia maana sana sana sana. Na hiki kitakuchanganya juu kusukume tena ukisikia Mungu na sikia ine ingine. Kwa vitu wenyewe abikufagi. Depuis le commencement. Sio kama mtanisikia mbio mbio. Juu hapo napenda kuishia fast kwa naacha suspense. Juu mtakuta na hamu ya kusema nini nitafuta. Kwa vitu wenyewe abikufagi. Kitu ya kwanza ikufagi ni mai. Mai. Hii vitu viko na uwezo ya mingi sana ulimwengu wa kiroho. Sana. Abikufagi. Kifo haizi bi anéantir. Mai. Mai. Ndio maana kila mtu akikufa, mkimwacha pembeni muda mrefu, kitu anatoka mwe yote ni mai. Hawezi kuyaneantir. Nachomoka tu. Kitu ya pili haikufagi ni mwangaza. Mwangaza. Sikwambia mwangaza ya ampule. Nakwambia mwangaza naturel. Tabiongea sana mwa hii seri tuko na avance nayo. Kitu chenye kufagi ni moto, le feu, moto. Sisemi moto ya courant, moto ya vingine, moto naturel, moto. Kumbuka wakati yenye Elie kumlima wa Sinai, mulima wa Karmeli, aliitaga moto. Ikaravaje mpaka na mai. Moto. Moto. Ingine ya kufagi ni budongo. Na ya mwisho yenye kufagi ingine ni neno. Hivi vitu vitano binakuwa respekte sana mulimwengu wa kiroho. Atasema juu autorite. Juu mbele tuombe, mbele tuende. Tuelewa kwamba kuna bitu benye habikufagi. Na we na mia on peut les utiliser. Bili umbwaga. Angalia par exemple chakula. Sasa unaona chakula kumeza unaona nini? Bala kwambia karibu kumeza. Unaona nini? Maisha, okay? Unaona nini? Maji. Kisha Tavanisa. Mama Deo. Unaona nini? Chakula kumeza. Masahani, okay. Merci papa, masahani, oui, c'est vrai. Unaona nini nyingine? Nitakuangalia par rapport à vitu vitano hapa. Chakula kumeza ni moto, ni mai, basha kwambia karibu, ni neno. Habari pigia wapi? Kumoto. Ile moto ilikuwa kunini? Ilikuwa ile nini ile moto? Kufrigo, kunini me, kunani kukuiziniere, kuiziniere kwa kunini? Kubudongo. Vile vyote vinaja kumeza. Ndio alikwambia usibariki tena chakula, nasema tu asante Bwana kwa sababu umetoa chakula. C'est une puissance en fait. Ni puissance, ni vitu tofauti wenyewe unapaswa fungua macho uangalie. Na ndio maana Yesu mkuponesha, kumbuka ile kipofu, akakanta nini? Budongo. Akamtia kisha akamwambia uende ufeni unawe wapi mkisima cha Silo. Mai na unakutana vitu buna paraître hata miujiza. Ukiverifia hata miujiza buna paraître. Asa akaona batu sa vile mwangaza, batu sa miti kunapita, macho kafunguka.
vitu havikufagi. Autorite inakolabore na hivi vitu. Ndio maana hauwezi sema kama uko na autorite na una budongo. Ndio maana puissance ya falme zote zinapigania budongo. Kila falme inapigania budongo. Ndio maana kama una budongo hauwezi tawala. Ndio maana ba terroristes bana terrorisaka pour contrôler le terrain. Na ndio vita alikuwa nao chini ili atawale na apano ufalme wake.